تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفا الإمام النووي كو نيبونداي سمانتيام من ببنادم الدين كشي على نسرانيا كما سمانتيام من بأو كشيلا هيرم من بأو كشيلا على كجيم من بأو كشيلا آية منبا أو بلا جلنجرا ani hadithi mun bɛ o bɛɛ lajɛlen jira o bonda de ye nin ye. walanda tɛmɛnenw na aya damadɔw tɛmɛna, hadithi damadɔw tɛmɛna. bita in kira ka sahababa min bɛ ko Abdullahi ibn Shikhir, ala ma diɲɛna ka bɔ a ma, ale ko ala kira ka kasi bonya ko jugu ala ɲɛ siranya ma, ala kira ka kasi o samantiya bonya ko jugu ko ale nana ala kira ma kisi ni nɛɛmɛ bɛ a ma k'a sɔrɔ a bɛ seli kɔnɔna na. o y'a sɔrɔ ala kira bɛ kasi seli in kɔnɔ a yɛrɛ n'a yɛrɛkun cɛ. k'i bɛ ala kali ko a disi n'i ye daga sigi tasuma na, n'o wulila k'o wuli f'a bɛ kulankulan, o ji kulankulankan n'o tasuma mankan, k'ale y'a sɔrɔ alakira kisi ni nɛɛmɛ b'a ma a bɛ seli la. o y'a sɔrɔ ala ɲɛ siranɲɛ bonya kojugu a la, a bɛ kɛ kasi nin cogoya in na. ka da kan mun na? selibaga bɛ kɛ Allahu Ta'ala de gindo ɲɔgɔnya. ni m'o faamuya, a b'i n'a fɔ ni maa min ye audience ɲini diɲɛ faama in dɔ kan, i n'a kelen pe sigilen biro kɔnɔ k'i k'i hakilila fɔ, k'i k'i hamina fɔ. n'i y'o faamuya diɲɛ t'a la, n'i donna seli kɔnɔ i k'a dɔn o fana de ye i ni Allahu Ta'ala ka ɲɔgɔn gindo ɲɔgɔnya ye. o tuma i ka kan ka basigi min kɛ, i bɛ fɛn min kalan ni miirila o kɔrɔ la, i bɛ siranna fɛn min ye n'o ye tasuma ye, i bɛ fɛn min ɲini Alahu Ta'ala fɛ n'o ye alijinɛ ye, i miiri bɛ jigin olu la. ni miiri dun jiginna olu la, e dun b'a dɔn ko kisi cogo wɛrɛ si tɛ e la ka bɔ o ɲangata ma, n'a ma kɛ ni nin seli ɲɛ, n'a ma kɛ ni nin ala ɲɛ siranɲɛ ɲɛ. o tuma n'a fɛ kasi bɛna bonya i kan. o tuma o kasi, kira ko hadisi wɛrɛ kɔnɔ ko ɲɛji bɔra ɲɛ o ɲɛ la ala ɲɛ siranɲɛ kama, o ɲɛji o k'i k'a dɔn ko ala to ni jahanama tasuma fara ɲɔgɔn kan abada ɲɛ kelen na. o tuma n badenw, kasi ni maa min b'a kɛ i ka seli kɔnɔ, ni maa min b'a kɛ i ka bato kɔnɔ, yɛrɛ yɛrɛ tɛ a la. i m'a dabɔ mɔgɔw k'a dɔn kama, i m'a dabɔ mɔgɔw k'a fɔ i bɛ siran ala ɲɛ kama. o kɔni n'o kɔni kɛra, kasi in yɛrɛ tɛ tugun dɛ. i bɛ seli min yɛrɛ kɔnɔ n'i bɛ bato min kɔnɔ, o y'i kɛlen ye ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ i yɛrɛ ye, nafa t'a la tuguni. mun na?
barta kira ko kisi neme ba ma ko ala ko hadith qudsi kono ana aghna ash-shuraka'i 'ani shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka ni ala ni fenwo fenje fenwo fena wale Allah ta'ala bi sembwala otma no kashin bike ala yasranya yare de kama oye ala kira ladigeliye Allah ta'ala dun ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko ala kira ladige yoro nyumanya anye otma maka nga kashi sari kono ala yasranya kama yira tala mo ka don tala mo ka fo tala otma na fe ode toye ka fo ko ala yasranya kashi ni mammin bo soro iyera la ikado ibe ala kira nona parce kira yere tumbe kashi aka sadi kono ibe kashi jalemba dizila bisa ka kurun pour ka kana bo otma saba kain ko kabi nafo daga kulangulankan daga wili kan obe mangam mimbo ko ala kira disi tumbete ko ale tulobo mangana ala kira la kishi ani neme bama sallallahu alayhi wa sallam ninti bala mogola fa huwa akhshakum lillahi wa atqakum la sallallahu alayhi wa sallam mauma be mantonna ala kira de bisra ala yanna be mauma be mantonna ala kira de be allah ta'ala ka fantanga ketma bela jiren kan otma no kashira ala nyasranya kama makanga kashi nin ngali min be nosa الله تعالى الله دوتا على كراي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله تعالى الله دوتا أكا جرمون كيلو أنا أكا جرمون كتو قال الله تعالى يبلج لي فا على كراي إتي أكا ألجنا كونو دون كونفيرم لا أي جنا كونو ينفنا كابه ألجنا كونو ناونا تابه على بونيا كوجو جهنم تسمى دمي بونيا كوجو القيامة لا هلا بونيا كوجو confirmation dira makatna kasentala de ngauna tabe abisra abe kashi o neni confirmation ta amunu bolodu kiwaro yamadi amunu madu amunu ta do amanga gafe mina annama fe obi amba mina ankini fe onde kakani kashi onde kakani tashi onde kakani sege alamai otman niye alakira ladigaliye samantia bade be ala ikoko Abdullah ibn Shikhir ya fali hadithin kono tugomena hadithin korodeni na'am Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu sahaba munu ye Qur'ana domba nganawe Ubay ibn Ka'b ya doye Ubay ibn Ka'b sigilen tora dondo ala kira nanama ala kira kwama kisi ani nema bama ako Ubay Allah ta'ala ya fonye otma konga lam yakun alladhina kafaru kalaika ni kuma mbonya ko jugo Ubay ibn Ka'b bolo aye ala kira nyiniga wasamani ala yere ne Ubay tawafo kika fonne wata kira yina absege ke ala ko ala kira ma kisi ni neme bama afrika manto ma kelenye wala absege ke ala kira ko ama Allah taala ko ama afrika sahaba doye ale bolo bana Ubay ibn Ka'b ma donc Ubay ibn Ka'b ba fa ko yoro une différence ko latre awasamani ala ne tawafo ne Ubay ibn Ka'b ala ne tawafo kika kala ne ka ne ako oho ako ala riwaya wele nanai ala yi tawafo ki fa tawo daka don beni tawo miyeta Allah ta'ala yo yere de fo ko ngam yakun alladhina kafaru kala ikam Ubay ibn Ka'b o foray manamina telma oboya nabulu temna ayere badon ala yi nema min kayo ale tiseke foyi ke batola tuguni min bise ke Allah ta'ala ka nemani ka se o barka da dana fabaka Ubay ibn Ka'b Ubay ibn Ka'b akashira ka kashi jonga chada armadun ka chada
sababu ka ca dɛ mais ala kɛ e ta i tɔgɔ ma k'a fɔ ko ka lam yakuni kalan i kan ko ka suran dɔ kalan i kan Ubay ibn Ka'b y'a ye samantiya belebeleba don ale Ubay ibn Ka'b kan a kasira k'a kasi a kɛlen kɔrɔ k'a dɔn ko ala y'ale yɛrɛ de ta a tɔgɔ ma lam yakuni alladhina kafaru munna Allahu taala y'o de cɔmi k'o kalan suran 100 ani suran 14 kɔnɔ Allahu taala ye alakira yamaruya k'o cɔmi k'o kalan Ubay ibn Ka'b kan dɔnni dungew y'a jira parce que lam yakuni alladhina kafaru n'i y'a lajɛ Allahu taala kelebantiya dafalen don a kɔnɔ kɛ baara kɛ ala kama n'o ye ikhlasu ye o dafalen don a kɔnɔ o ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din o dafalen don a kɔnɔ kitabu minnu jiginna ka taa tawrata la ka taa bila linjili la ka na bila alikuranɛ in yɛrɛ la nin bɛɛ lajɛlen fana kofɔ bɛ nin suran kelen in kɔnɔ nin suran kelen in fana kɔnɔ n'i y'a lajɛ alijinɛdenw mankutu fɔlen don a kɔnɔ nin suran kelen in kɔnɔ alijinɛ fana mankutu fɔlen don a kɔnɔ nin suran kelen in kɔnɔ tasuma kɔnɔdenw mankutu fɔlen don a kɔnɔ nin suran kelen in kɔnɔ tasuma yɛrɛ mankutu fɔlen don a kɔnɔ nin suran kelen in kɔnɔ maa min ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan Allahu taala y'olu fana tɔgɔ fɔ nin suran kelen kan kɔnɔ ka d'a kan Ala ulaika hum khairul bariya donc samantiya min bɛ nin suran in na tawhidi min b'a kɔnɔ seli min kofɔlen don a kɔnɔ jaga min kofɔlen don a kɔnɔ lebima minnu kofɔlen don a kɔnɔ tawhidi min b'a kɔnɔ seli ni jaga minnu bɛ a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kama jahanama kofɔli min b'a kɔnɔ alijinɛ kofɔli min b'a kɔnɔ a kɛra i n'a fɔ nin suran in ye silamaya kow kafo diɲɛ ani lahara o de y'a to Allahu taala ye o de cɔmi ko alakira ko kalan Ubay ibn Ka'b kan radiyallahu taala anhu o kun ye mun ye nin b'a yira an na fana maa min b'a la n'a bɛ kuranna dɔn i ka kuranna kalan fɛ i n'a ka to ka kuranna taa ni ka segin pour que a kɛ basigi parce que Allahu taala ye alakira yamaru o tumana fɛ a kɛ kuranna yɔrɔ dɔ kalan Ubay ibn Ka'b kan nin b'a yira kuranna kalanni samantiyaba bɛ a la kira tun bɛ kuranna kalan sahabaw ye cogoya min na a yɛrɛ tun b'a ɲini sahabaw fana fɛ o fana kɛ a kalan a ye o tuma nin kɛra samantiyaba ye Ubay ibn Ka'b ye nin kɛra hɛrɛba ye Ubay ibn Ka'b ye a ka ala ɲɛsiranya bonya kojugu a la a ka ala barikada bonya kojugu a la fabaka radiyallahu ta'ala anhu a kasira ka kasi ka d'a kan ale yɛrɛ y'a ye ala ye nɛɛma min k'a ye a ma kɛ maa si ye k'a fɔ k'ale t'a tɔgɔ ma o yɛrɛ fɔlɔ fɛn yɛrɛ kana fɔ o kɔfɛ k'ale t'a tɔgɔ ma dɔrɔn ala k'i ta i tɔgɔ ma i fa ye tɔgɔ min de la ala k'i ta o ma a ma dan o ma ka tila ko ka kuranna yɔrɔ dɔ fana kalan i kan o tumana fɛ nin kɛra samantiyaba ye Ubay ibn Ka'b ye nin de y'a nisɔndiya a nisɔndiya kojugu f'a ye nin kasi dantɛmɛnen kɛ donc hadisi in bɛ mun yira hadisi in b'a yira maa kan ka kasi alako la maa kan ka kasi ala ye samantiya b'a la ni ɲɛji bɔra ala yɛrɛ jaati kama i kasira i yɛrɛ y'i dusukun vérifier yɛrɛ yira t'a la a ma dabɔ mɔgɔw k'a dɔn a ma dabɔ mɔgɔw k'a fɔ a ma dabɔ mɔgɔw k'a fɔ k'i bɛ siran ala ɲɛ n'i y'o ye i yɛrɛ la i k'i yɛrɛ nisɔndiya ala kira ko o lahalaya o ni tasuma sisi ko Allahu taala t'olu fara ɲɔgɔn kan abada maa kelen ye o tuma nin ye samantiyaba ye kasi la ala ko la o de y'a to ala kira ko hadisi wɛrɛ kɔnɔ ko ale bɛ min dɔn n'an tun b'a dɔn walahi k'an tun bɛ kasi ko caman kɛ k'an ka yɛlɛ dɔgɔya hadisi in de kɔrɔ ye nin ye Anas ibn Malik ka hadisi ala k'an bɛ sɔgɔma naam. يقول
Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu alama janaka wama ako kwala kira fatulen ko Abubakar da sigira silamau kuna atora dondola Abubakar ko Umar bin Khattab ma ko Umar bin Khattab illa be ike faranga muso min be no ko Ummu Ayman an fana ka ta bo aye ina fo alakira yere tun ta bo aye cogoya mina illa be angata Ummu Ayman ni ale tinye jomuso ye atogo de ko barakatu jomuso tundo Ethiopia ka tundo Abdul Muttalibi ka jonde tundo o kofe akan horoyana muso min yere alakira lamo ka ko Halimatu Sa'diya o de yale Ummu Ayman kelenye alakira fatulen kofe ni Aminatu nana jigi Aminatu yere fatura o periode kono yani akata Halimatu Sa'di fe ale de alakira lamo ale de alakira labben ka lamo ka jo akabaya joyora no e Ummu Ayman o da to kira yere tumba ko kisin na bama Ummu Ayman ummi ba'da ummi akika do Ummu Ayman min flani ne bade Ummu Ayman mba salen ko fa nyeba min soro o de Ummu Ayman wa Ummu Ayman ko Ayman ba Ayman ni fana ya denge do de o fatura uhudi kele senfe o fatura khuneni kele de senfe sabo nofe kadaka Zaid ibn Haritha o de Ummu Ayman ni furu ambe Usama bin Zaid min kome ni ala kira ye kele den do bolo da e kwa katola ni kira fatura ni Abubakar ko ala kira ye kele den min laba le tu sagi abada o Zaid ibn o Usama bin Zaid de o bade Ummu Ayman ne Allah sali ye jomuso de Ethiopia kado Bilal bi boyoromna afana bi boye ale de ala kira bere bere ademsenma ke ala kira lamo kisi ani nema be ama ala kira fatule na kisi nema bama kalo duru doron de dona ani Ummu Ayman te kira fatura doron ke kalo duru dafa Ummu Ayman fana a fatura radiyallahu ta'ala anha ale de Zaid ibn Haritha musoye ale de Usama ibn Zaid baye jomso tundo Abdul Muttalib otma akan horoyano kofe ale de alakira fana baye abba kofe ko mi kira ya fa chugomina otma o baya bonya kama o lamo bonya kama ani muso yere joyoro kama yani alakira ka fatu alakira yere tumta bo Ummu Ayman no e baraka Ummu Ayman waya mabonya rito ko Ayman fa nga togo de ko baraka otma Abubakar hakili bola parce que ala kira be fen ke akan yana maya kono saban nunu ubu chesir la ko ke parce que ubado ala ubla odela ala wi amorolla otma ko Umar kira kono fatura mene ba fe killa bensa anga fra nyogon ka anga ta foridi barakatu mabbi ala ke ufla ulaben ubakata yara bonya tu yoro ne musoye kira yara fatura kaba ngalaidu koro mimbe ay bonya minga ala kira kisini neme bama oye jamana re je slama be yoro odo abela jele kanye mogoba Abubakar Siddiq afdalul umma ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam uluma fla de dato fla nyogo ga tam so worba info akaso mona pati dine yere majigi de utara katafo unna na fo manamna ni anye dara uka oto musorba yere no Ummu Aymaniye otmana fe akashira ka kashi kashi bonya ko jugula Abubakar ni Umar olu kwama ako yala ebe mun kashi bade keni iba sura hakili jigila ala kira de la kisi ne bama ebe mun kashi keni yala eta donka fo Allahu ta'ala ye femin labbe ala kira ye ala yerefe bonya min be ala kira ye alqiyama eta do ka fo o e bonya belebele baye o kafsani diata ye wa kafsani larata ye wa eto donwa ni ebo donka ba ala taranna ka ciden ka bla ere kerefe ka bla hinana e ba nyewola e bi firi kashi kanta ako umma Abubakar ne Umar ne kashi kunte ka fo kunta don ko mimbe ala yoro ko de kafsani dieta e ala kirama ko ne kashi kunto yede ne yaw ye minge ne kashira sababu mina li anna al wahya qad inqata ne hakli jigina ala kira la ka fo ala kira ko ne fatulen ko wahyu tajigi tuguni
o ye Jibrilu ko kundane kana dugukolo kɔ la ni wahyu ye Kurana aya wɛrɛ tɛ jigi tuguni Ala ka yamarukan bɛɛ lajɛlen jiginna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina ko ne Ummu Ayman ne ye miiri o de ma kɛ miiri o ma k'a fɔ wahyu tɛna tuguni ni ye miiri don min sahabaw dafalen don Jibrilu bɛ jigi Alakira kan kisi ni nɛɛmɛ b'a ma tuma dɔ la a bɛna cɛ dɔ sɔrɔ la Dihiyata bin Khalifat al-Kalbi a bɛna wahyu la silamɛya ba 12 fili la Jibrilu bɛ jigi Alakira ba ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ye min kɛ ne y'a dɔn ko ɲɔgɔnna tɛ kɛ tuguni o de ye ne kasi kun de y'o ye o ne kasi kun tɛ k'a fɔ ko Alakira kisi ni nɛɛmɛ ko n t'a kalama ko a taara hɛrɛ min na ko ka bon ni diɲɛ ta ko n t'o dɔn n kasi kun t'o dɔnbaliya ye dɛ n b'o dɔn nka n kasi kun de n b'a dɔn k'a fɔ ko wahyu tigɛra Jibrilu tɛ jigi tuguni Allahu Taala ka wahyu tɛ jigi tuguni o de ye ne ayiwa kasi kun ye radiyallahu ta'ala anha nin kɛra kira yɛrɛ fatulen ni kurakuranin tɛ ka d'a kan kalo 5 dɔrɔn Alakira fatulen kɔfɛ Rabiul awwal Rabiul sani Jamadal ula Jamadal thani Rajab Shabanu yɔrɔ kalo 5 ɲɔgɔnna dɔrɔn Ummu Ayman a fana fatura radiyallahu ta'ala anha Ala ma diɲɛna ka bɔ a ma o b'a yira an na ninnu ye Alakira nɔ la kurakuraya kɔfɛ joona kira fatulen même pas 5 mois bana yɛrɛ tɛ na fɔlɔ fɛn tɛ na fɔlɔ u bɛ taa ka taa bɔ a ye parce que Alakira tun bɛ taa bɔ a ye kisi ni nɛɛmɛ bɛ a ma donc o de y'a to cɛ dɔ sera Alakira ma kisi ni nɛɛmɛ b'a ma k'ale fana ba bɛɛ lajɛlen fatura ko yala olu bonyali an'olu baraji ɲini yala o sera dan na wa a ko ayi dɛ a ma s'a dan na dɛ i fa teri minnu bɛ yen i fa jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen i ba jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen o lahidu b'u ni i ba cɛ ani fa cɛ i ka to ka taa b'u ye i ka to ka taa k'u fo maa fa fila maa fa ɲɔgɔn maa jɛɲɔgɔn n'i ma kɛ dangadenlamɔgɔ ye o fana y'i fa de ye kan ko de bonya hali n'i fa tɛ yen i b'o bonya fɛn fɛn kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ jate silamɛya kɔnɔ i n'a fɔ hali bi i bɛ kɛ biriro k'i fa i bɛ kɛ ɲuman kɛ i fa ye o ɲuman kɛ kelen o de sen fɛ komi le fait que kira tun ka bɔ muso in ye Ummu Ayman radiyallahu ta'ala anha o tuma sahaba fila in jetura fila in diɲɛ bɛɛ lajɛlen na maa fila min ɲɔgɔn tɛ samantiya la Alakira kɔfɛ olu fila y'u da ɲɔgɔn kan ka taa nin cogo in na a fana kasira nin kasi cogo in na o yɛrɛ ziyara in tɛmɛnen kɔfɛ kalo 5 dɔrɔn kira fatulen na Ummu Ayman a fana ye diɲɛ bila tuguna Alakira kɔ kisi ani nɛɛmɛ b'a ma i n'a fɔ a denmuso Fatimatu kalo 6 dɔrɔn donna ani o fana cɛ kira fatura yɔrɔ min na ti tɛmɛ kalo 6 ɲɔgɔnna kan Fatimatu fana fatura o sahaba damadɔ bɛ yen u fatura Alakira kɔfɛ tan kisi ani nɛɛmɛ b'a ma tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu fatura Alakira kɔfɛ tan joona ayi sabagatɔw yɛrɛ n'i yɛrɛ dɔn maa min sara ni limaniya ye tiɲɛ na n'i ye miiri tuma dɔ la f'i bɛ ɲɛbɔ u fɛ parce que diɲɛ fitinɛ bɛ ka caya dugukolo don o don i bɛ mɔdi kura dɔ ye sini i bɛ min ɲɔgɔn na i bɛ diɲɛ don o don dɔ de bɛ kɛ fitinɛ kan dan yɛrɛ t'a la fitinɛ in fana nana wolo mun na mɔgɔw yɛrɛ delila la tugun i bɛ muso yɛrɛ lankolon ye sisan hali mumini ma i dusu yɛrɛ tɛ jeni k'a so degere bɛɛ la tugun mun na parce que idha kasura al-misasu qalla al-ihsas arabu côté maga ɲɔgɔnna tuma bɛɛ i bɛ maga fɛn na n'o cayara k'o caya sɔn min bɛ dɔgɔya fariya min b'a la wali juguya min b'a la wali diya min b'a la i m'a ye nɛɛma dun ka fa maa waritigi falen ɲɛna fɛn tɛ parce que ale delilen don a la maa delilen don fɛn min na o tɛ ɲɛna fɛn ye mais fantan min ni nasɔngɔ t'a kɔ n'i ye 1000 d'o ma o b'a dɔn fɛn min don mais n'i ye 1000 di dɔw yɛrɛ ma a b'i n'a fɔ i ye 20 d'a ma parce que a delilen don a la donc ni maa delila fɛn na c'est à dire a valeur bɛ dɔgɔya i bolo a kimɛ bɛ dɔgɔya i bolo an b'o fitinɛ de la wa diɲɛ don Alakira ko tɛ kisi nɛɛmɛ ba ma diɲɛ don tɛ si tɛ kɛ f'a ka sɔrɔ bi de ka fisa ka tɛmɛ sini kan o de y'a to ale yɛrɛ kira kelen ko kisi ni nɛɛmɛ ba ma diinɛ yɛrɛ tiɲɛ kojugu adamadenw juguya kojugu maa bɛ tɛmɛ kaburu dalen na i b'a fɔ ko hali ala tun kɛ ne kɛ nin place la bi c'est à dire hali ala tun kɛ e fana sɔrɔ dugu tellement adamadenw tiɲɛna cogo min na tellement ala ko ta bonyana cogoya min na o tuma olu minnu fatura alakira kɔfɛ n'u ka limaniya ye hani an lahum radiyallahu ta'ala anhu ala ma jɛna ka bɔ o ma donc nin b'a yira k'a fɔ Abubakari kasira nin
nimbayra ko Umar kashira nimbayra ko musogorba fa hayyajat buka lahum albuka musogorba ka kashi ummu ayman ka kashi barakatu kan kashi o de kera sababu ya anaye kashi kun foli minge nu fara hakli tushiro la yormena ulu tumeka ale lamma kunde me ulu yere ka kashi boyana na de tayu kan yaji chayara ne ale tay nim bela jelem ta wolo fen mana ala yasranya mbe kula o da imam nawawi nanani hadithi nye fi bab fadl al-buka'i min khashyati Allah ka kashi Allah ta'ala yasranya kama famanta mi mbola anana nay kadani ga kadaka be mo lashu ka ake aka krofo krodini na muna ya haditha ware ka ba Aisha tola ala majiyana ka bama an ba da ala kira kisi ne neme bama muso kɔnɔntɔn min tun b'a bolo a tun bɛ su falen u ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye su dɔ sini fɛ a bɛ taa su dɔ sini fɛ mais kɔrɔfɔ giriman na musow ka su tilali o ye wajibi ye anw kan cogoya min na o tɛ wajibi ye alakira kan tɛ kisi ani nɛɛmɛ bɛ a ma min tun ka di alakira ye n'a y'a diya a tun b'o kɛ nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen alakira kisi ni nɛɛmɛ b'a ma a tun t'a diyaɲa ko k'a tun bɛ su tila a musow ni ɲɔgɔn cɛ fo bana nana ka na a minɛ bana y'a minɛ min kɛ k'a degun a tun bɛ denw yɛrɛ ɲininkali kɛ parce que a ka d'a ye a ka bana ko laban ka taa kɛ Aishatu fɛ yen ka da mun kan Aishatu Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu min y'a ka da'wa dɛmɛ n'a ka nafolo ye ka bɔ n'a ka nafolo cɛ k'a dɛmɛ ni a ye k'a sutura ni a ye o kɛra Abubakar Siddiq ye o de y'a to kira yɛrɛ ko kisi ni nɛɛmɛ b'a ma ko maa si ka nafolo ma nafa min bɛ Sayyidina Abubakar Siddiq bɔ radiyallahu ta'ala anhu hali u tatɔ la hijira la i k'a dɔn u taara Abubakar Siddiq de ka ɲaamɛ kan ni Ala ko fɔra yɔrɔ min na ni saraka ko fɔra yɔrɔ min na fɛn fɛn bɛ Abubakar bolo a bɛna ni a ye a b'a bɛɛ cɛ kana Ala kira delila k'o saraka ko fɔ don dɔ Abubakar y'a ka sokɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ta kana di Allahu ta'ala ma e Umaru fana taara i ta bɛɛ lajɛlen ta k'a tilan fila ye kana kelen di Ala kira ma ko k'a di Ala ma a ko Abubakar Siddiq ma i ye mun de to i somɔgɔw ye qala taraktu lahumullaha wa rasulahu ne Allahu ta'ala n'a ka ciden de to o ye nana ni fɛn bɛɛ lajɛlen Umar bin Khattab a y'a sɔrɔ tilancɛ nana o ye kabini Umaru ye o y'o don a ko Abubakar Siddiq tiɲɛni yɛrɛ la ne tɛ n sen bila e sen na tuguni bi taa kɔfɛ ka da kan c'est-à-dire a y'a ye Abubakar ka fisa ni a ye o Abubakar Siddiq ni Ala ma jɛna ka bɔ a ma o denmuso de Aishatu ye donc a tun ka di kira ye a bɛ ɲininkali kɛ parce que kira i b'a sɔrɔ a sɔmina bana in kɔnɔ k'a fɔ nin ye a lajɛli bana ye a tun ka d'a ye a ka kɛ Aishatu ka so o de y'a tun bɛ ɲininkali kɛ an bɛ don jumɛn na kɔrɔtɔlen don a nana ye min kɛ komi muso kɔnɔntɔn su kɔnɔntɔn in cayara yan'a ka se Aishatu ma o tuma a y'a muso fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ ɲini olu fɛ sallallahu alayhi wa sallam a ye diɲɛ ɲini u fɛ ko n'aw diɲɛna bana kɔnɔna na taa ni ka segin munumunu a b'a degun n'aw sɔnna ale alakira ka bana kunnasigi ka kɛ Aishatu fɛ yen ko n'u sɔnna o ma muso bɛɛ lajɛlen fana diɲɛna o ma a tora Aishatu fɛ yen a ye nin bɛɛ kɛ a yɛrɛ ka hakili de kama a ye nin bɛɛ kɛ tɔɲɔ ɲɛsiranya de kama ko Ala ma su tila kama wajibi ye nka a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ladiliya yɛrɛ sabatili kama o tuma a taara Aishatu fɛ yen o tuma na ka tor'o la fo bana nana ka na minɛ fo a nana ka na fatu o de y'a to Aishatu tun b'a fɔ ko alakira qubida rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayna sahri wa nahri ko alakira minɛna ale
ale kan a disi a kan ana sen kan ko alakira ni mina na kisi ani nɛɛmɛ ba ma hakada tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani mina na fana ka dale to yɔrɔ min na n'o de y'a ka so ye sabon nana kɔnɔna fili min kɛ yala an bɛ alakira ko cogo di an bɛ alakira don cogo di o tuma u nana kana ɲɔgɔn consulter maa kelen dɔrɔn de sɔrɔ n'o ye abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu hadisi kelen de sɔrɔ l'o bolo min b'u sauver alakira donni ko la abubakar siddiq ko k'ale y'a mɛn alakira la kisi ni nɛɛmɛ b'a ma yan'a ka fatu ko nabi ɲumanw n'olu sara yɔrɔ min na ko nabi ɲumanw bɛ don yen nɔ de o tuma o de y'a to alakira donna aishatu ka so ye kisi ani nɛɛmɛ bɛ alakira ma donc a ye dilan in bɔ yen dɔrɔn ka jɛnɛjaw kɛ ka seliw ni fɛnw kɛ a kan ka sɔrɔ k'a don o yɔrɔ kelen na o bana o kɔnɔna na yan'a ni kɛ bin a dalen bɛ aishatu sen kan tuma min na a ko aishatu ma muru ababakar yusalli bin nas a ye taa fɔ abubakar siddiq ye k'a ka seli ni mɔgɔw ye e ka kira ka a dɔngɔ don kojugu silamɛya la e k'a lajɛ ban n'an dɔw banana ko se yɛrɛ tɛ an ye tugun an tɛ misiri sɔrɔ cogo tɛ an bolo e yɛrɛ hali seli ko tuma dɔ la fo ni mɔgɔ dɔ nana i hakili jigin a la mɛ hali bi mantonw ka seli ala kɛra hakili b'o la kisi ni nɛɛmɛ b'a ma a b'i n'a fɔ umar bin khattab tumana min na ni yahudiya kɛ abu lu'lu'at al-majusi n'a nana kana biɲɛ lamin baga la umar bin khattab bɔlen a bɛ ka safaw tilen ala kɛra ka misiri kɔnɔ tumana min na sabu sufufakum nin kafirikɛ in a bɔra umar kɔfɛ ka sɔrɔ ka na sɔgɔ ni muru ye a y'a sɔgɔ yɔrɔ min na a y'a sɔgɔ ko dama dɔ la k'a fɔ k'a bɛ boli fo sababuw nana sa k'u ka birifiniw ta k'a biya a n'a ka muru kan pour que k'a récupérer a kana boli ka taa umar bin khattab dalen b'o saya sikira la a y'a dɔn min ka ale sɔgɔra k'a to safa la tumana n'a nana ɲinɛ tigɛ dɔɔni joli bɛ kɛ siɲɛ na صلى المسلمون عمر كما فلان لكن يلا سلامو سلا انها الصلاه نندي سلي سلامو بكني مي يبebe بمبدو Allah Ta'ala nema daha mɔgɔ ko bɛ selimi yɛbɛ bi baden o selin de ne ni yɔrɔ tɛ maa ye silamɛya kɔnɔ ni ti fɛn min na o de ye al ahdu alladhi bayna wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar o selin de ne o tuma a ko ma k'a fɔ Abubakar ye a ka taa seli ni mɔgɔw ye Aishatu ko Abubakar alakira ma ko alakira Abubakar ye mɔgɔ min a dusukun ka misɛn n'a taara k'a bɛ taa kuranna kalan a tɛna se k'a yɛrɛ minɛ kasi yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛna kan mɛn a bɛna kasi k'a kasi ala kɛra kisi ni nɛɛmɛ b'a ma a ma sɔn k'i tulo don o kuma kɔrɔ muru ababakar yusalli bin nas a ye taa fɔ abubakar ye k'a kɛ seli ni mɔgɔ ye aishatu seginna ka kuma kan a ye modification dɔ don a la a ko ala kɛra abubakar siddiq ale ye maa ye n'a jɔra e jɔyɔrɔ la o tuma n'a fɛ tiɲɛ na kasi tɛna se k'a to a kɛ a yɛrɛ sɔrɔ peut-être comme ale fa don peut-être a bɛ siran mɔgɔ min bɛna alakira nɔ na k'i bɛ alakira remplacer peut-être i bɛ se ka kogoya mɔgɔw ye c'est-à-dire mɔgɔw bɛ se k'a ye parce que i b'a ye tuma dɔ la hali ni maa dɔ nana maa dɔ banni ko f'i ye i b'a ye a tigi i b'i ka ɲɛnamaya tɔni kɛ i bɛ siran yan n'i y'a ye yɔrɔ dɔ la i b'a jatigɛ min bɛna san ka gɛlɛn laci donc Abubakar ka fɔ alakira kɔ nin cogo in na o tuma na fɛ Aishatu kɔni y'o dogo a m'o fɔ mais o fana bɛ kuma kɔnɔna na fa protégeli bɛ kuma kɔnɔna na mais a ye kasiko a ye référé o kan effectivement kasiko in fana ye tiɲɛ ye o tuma na fɛ kira kɔni ma sɔn o ma ko muru ababakar yusalli bin nas a ye Abubakar taara ka taa seli a donnen seli la sen dɔ yɛrɛ kɛra la Abubakar y'i to seli la ala kira fiɲɛyalen dɔɔni kira nana k'a bi jɔ safa la a fana kɛ seli tuma na min na n'o kɛra silamɛw nisɔndiya kojugu ala kira bonyali kan na ani ala kira nali kan na o tuma na fɛ Abubakar ma sɔn ka seli kelen o dafa Abubakar seginna ka taa safa la pour que ka ala kira avancer kira kɔni y'i insister k'a kɛ to yen cogo o cogo a fana ma sɔn o ma a ko ale tɛ se ka jɔ ala kira ɲɛfɛ sallallahu alaihi wa sallam kisi ani nɛɛmɛ bɛ ala kira ma o tuma nin b'a jira an na n'i y'a ye Aishatu ko Abubakar a tɛna se k'a kɛ kasi bolo o b'a jira ala ɲɛ siranya min b'a dusukun na Abubakar Siddiq a ala ɲɛ siranya bonya kojugu k'a kɛ mɔgɔ misɛn yɛrɛ ye k'a kɛ mɔgɔ ye c'est-à-dire foyi wɛrɛ tɛ Abubakar Siddiq ka ko la ala ko kɔ
tile kelen na fajiri da fɛ kira ye ɲininkali kɛ jɔn tuguna janaza kɔ Abubakar ko ana jɔn sunen de bi Abubakar ko ana jɔn taara bɔ banabagatɔ Abubakar ko ana jɔn ye saraka bɔ Abubakar ko ana fajiri da fɛ a y'a sɔrɔ Abubakar ye nin activité in bɛɛ lajɛlen kɛ diinɛ kɔnɔ alakira ko a ma mastama'ana fi imri'in illa dakhala aljanna Abubakar ni mankutu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn fara e la nin sɔgɔmada joona in na da ninnu ti ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan maa si la f'i ka don alijinɛ kɔnɔ Abubakar Siddiq nin de ye Abubakar Siddiq ye c'est-à-dire maa min y'a ka ɲɛnamaya bila ala ko kama o de ye nin ye ni mɔgɔw nana k'o fana danga k'o ye misi ye wali fali yɛrɛ ka fisa n'o ye wali wulu ka fisa ni o ye k'o fana danga tuguni minbariw kɔnɔna na k'o ye janfanci ye k'olu de jɛra k'u ka Fatumatu bala ka tiɲɛna kuma langolo k'o fɔ nin ma o n'a ta bɛɛ o tigilamɔgɔ ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah olu ka silamɛya n'u ka diinɛ an b'o placer yɔrɔ to aw yɛrɛ bolo aw b'o placer fan jumɛn fɛ badenw nin de ye Abubakar Siddiq ye maa min ni alakira jɛnna ni a ye e bɛna k'e bɛ Ali sɔɔri Ali bin Abi Talib alakira bɛna kɛ den de don samantiya ba b'a la hijira don ale de dala alakira nɔ na o bɛ yen nka Abubakar Siddiq ka fisa ni a ye hali soda minnu tun bɛ bɔ k'a bila kira ka misiri la a ko a ye wo ninnu bɛɛ lajɛlen gere fana kɛra Abubakar Siddiq ta ye a ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ ni yɛrɛ t'a dalilu fɔlɔ ye wa a bɛ saya bana na k'a ye taa Abubakar kira yɛrɛ ka wale bɛɛ lajɛlen na belebeleba dɔ ye laseli ni seli ye mɔgɔw ye a ye Abubakar place o la k'a sɔrɔ a ma fatu yali ne nana k'a fɔ i bɛ Ali coro o kɔfɛ k'e bɛ Ali coro k'e b'o lafusaya ni o ye ka tila ka nin danga o sababu la vraiment nin ye fili ye n badenw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la nin silamɛ jamakulu bɛ yen u fana bɛ la ilaha illallah fɔ u fana hakili la k'a fɔ k'u ye silamɛ u bɛ Aishatu nɛni inna Allah ya'muru kan tadbahu baqara ala y'o min fɔ suratul baqara wallahu ta'ala baw yamara kɛ misimuso dɔ faga u ko misimuso ye Aishatu de ko ye wallahi n badenw n bɛ kelen fɔ aw ye n'aw ye ninnu ka kuma mɛn Abubakar ni Umaru kan hali n'a tɔgɔ fɔra aw ye aw dusu bɛ tiɲɛ u tɔgɔ dɔrɔn ka fɔ aw ye n badenw u b'u nɛni cogo min na maa min ka alijinɛ kɔnɔdon fɔra a ye tan e bɛna ka na o nɛni nin cogoya in na n badenw nin ye filibagantiya de ye n badenw nin de ye Abubakar Siddiq ye nin de y'a ka kasi ye nin de y'a ka alaɲɛsiranya ye Aishatu y'a mankutu cogo min na o de don fana mɔgɔ don a dusukun ka misɛn n'a jɔra alakira jɔyɔrɔ la kasi yɛrɛ bolo a tɛna se ka kuranna kan sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an Abi Bakr as-Siddiq hadithi in kɔrɔ de ye nin ye a bɛ taa wolo mun na kasi samantiya ala ko la o tuma maa kan ka kasi ala kama i kana yɛrɛ yira k'a la mɔgɔw k'a dɔn mɔgɔw k'a fɔ i kɔnɔ k'a la i k'a ta Allahu ta'ala yɛrɛ jati kama samantiya min b'a la o de ye nin ye i na kɛ Abubakar Siddiq ɲɔgɔn ye i na kɛ kira fana ladigebaga ye sallallahu عليه وسلم حديثين قردين نعم على الوقت هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو كم بسنين ولا نلا أيرلا ني على صنامه